नाशुक्रा इंसान। बहुत सारी चीज़ें तबीयत पर बोझ डालती हैं और तसलसल के साथ डालती रहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें खुदा की तरफ से होती हैं और जो हमारी तबीयतों के ऊपर बोझ डालती हैं, इनमें तसलसल का रंग आ जाता है और वो बहुत दूर तक, देर तक फैल जाती हैं। हम इसे अल्लाह की मसलिहत कहकर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं और इसके सिवा चारा भी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ कर चुकने के बाद भी तसल्ली नहीं होती तो इंसान की, और वो ज़्यादा जानना चाहता है ऐसा क्यों हुआ और क्यों होता रहता है। मसलन ये कि छोटा बच्चा है, इसको कैंसर हो गया है, तो इंसान बड़ा सोचने पर मजबूर होता है कि इसका क्या कसूर था, क्या कोताही थी। लेकिन उसका कसूर या कोताही से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो अक्ल मतलक है, जानता है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। इसके बारे में मगरिब के लोगों ने बहुत कुछ लिखा है और विलायत का अदब इस मौजू से मालामाल है। और नज़म में, नसर में, प्लेज में थॉम्पसन राइटर का नावल याद आ रहा है, द एट मैन। इसने भी इसमें ये मौजू लिया है। बल्कि इसने तो ज़िंदगी भर जितनी भी किताबें लिखी, लौट लौट कर, पलट पलट कर इसी मौजू पर लिखी। इसकी कहानी मुख्तसर ये है कि 8 आदमी दरिया अबूर कर रहे थे, लोहे के रस्से वाला दरिया। 8 आदमी एक दूसरे के पीछे जा रहे थे और खुदा का करना क्या हुआ कि दरमियान में वो रस्सा टूट गया और वो ठाठे मारते हुए पहाड़ी दरिया में गिरे और फोत हो गए और इनका नामो निशान तक न मिला। फिर वो लिखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक आदमी घर से निकला हजामत बनवाने के लिए और अभी वो सैलून में दाखिल नहीं हो सका कि एक अंधी गोली, अमेरिका में आम रिवाज है, इसको आकर लगी। एक औरत जो बस स्टॉप पर खड़ी अपनी सहेली से बातें कर रही थी और इसकी सहेली को किसी बंदे ने निशाना बनाया हुआ था। सहेली तो चली गई, निशाना वो मासूम औरत बन गई जिसने रोक कर इसे पूछा था कि तुम्हारे बेटे का क्या हाल है और तुम कहाँ हो। ऐसा क्यों होता है? एक बेवा ने अपना बेटा बड़ी आरज़ू और उमंगों के साथ पाला था। एक ही इसका बेटा था, पला बड़ा और जवान हुआ और इसने CSS किया। वो AC लगा। माँ के यहाँ तो शब बारात हो गई। इसने घंटी सुनी और दरवाज़ा खोला और दरवाजे से इसकी लाश गहराई। कुछ ऐसा हुआ, अक्सर ऐसा होता है। तो थॉम्पसन ये कहता है कि एक गालीचे को आप देखो, इसके ऊपर एक फूल बना हुआ होता है और बड़ा खूबसूरत फूल होता है जो आप इतने महंगे भाव इसको ख़रीद कर लाते हैं। लेकिन अगर आप इस गालीचे को उठाकर देखें तो वो कुछ लंबे धागे, कुछ छोटे धागे, बेहुदा किस्म के धागे ऐसे होते हैं। इन पर निगाह डालने को दिल नहीं करता। लेकिन होता ऐसे ही है कि फूल बनने के लिए कुछ ऐसे अमल की ज़रूरत होती है जो कि आपको गालीचे के लिए दरकार है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान बेचारा क्या करे। अपने आप को तसल्ली देने के लिए वो ऐसी बातें करता है, लेकिन इसकी तसल्ली होती नहीं है। मैकलिश का मारूफ ड्रामा JB, जो हज़रत अय्यूब की ज़िंदगी के बारे में है और जिसे पढ़कर हमने सबकन सबकन बहुत कुछ सीखा। शेक्सपियर के प्ले आपके सामने हैं। मगरिब ने इस पर बहुत कुछ लिखा और वो कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका कोई फ़ैसला, कोई तुक नहीं बनता। ऐसा क्यों? लेकिन होता रहता है। वो जो अलीम मतलक है, जो मालिक है सबका, अपनी मर्ज़ी से जो चाहता है करता है और इसकी मर्ज़ी में कोई राज होता है तो फिर हम पूछते हैं इसमें क्या राज है। कुछ हम भी दानिश तो रखते हैं, अकल रखते हैं। हमारे बाबे कहते हैं अगर कोई 4-5 साल का बच्चा इत्तफाक से अस्पताल के किसी ऑपरेशन थिएटर में चला जाए और दरवाज़ा खुला हुआ हो और सर्जन काम कर रहे हों, एक बंदे के ऊपर इनके हाथ में छुरियाँ और नश्तर पकड़े हों और इनके मुंह पर रबड़ चढ़ाई हुई हो, मास्क वगैरह, तो वो चीखें मारता हुआ बाहर निकलेगा और कहेगा कि जुल्म हो रहा है, अच्छे भले आदमी का पेट काट रहे हैं छुरियों के साथ, ऐ लोगो जाओ और बचाओ। तो कुछ ऐसा ही हाल इंसान का है। वो भी ये समझता है कि मेरी अक्ल दानिश के मुताबिक है। मैंने जैसे पिछली मरतबा कहा था कि चूंटी जैसे एक समंदर को नहीं समझ सकती, इंसान अल्लाह के राज, अफ़आल और इसके काम और कानून को नहीं जान सकता। खुशकिस्मती ये है कि इसने हमें अहकाम दिए हैं, बड़ी खुशकिस्मती है। मैंने अपने एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि मैं तो इस दुनिया में आ गया अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। हुक्म दिया कि तुम चलो, हमने कहा ठीक है। यहाँ आकर ऐसे घर में पैदा हो गया जो गरीब सा घर था। मैं अमीर घराने में पैदा होना चाहता था। मेरी आरज़ू थी कि फ़र्स्ट क्लास मोटरें हों, लेकिन जहाँ हुक्म हुआ वहाँ आ गया और मैं जुमेरात को पैदा होना चाहता था, हफ्ते को पैदा हो गया। तारीख़ मुझे ये पसंद नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब ये बरसा कोज़ा मैं बन गया तो कोज़ागर यानी कि खुदा से दस्त बदस्त पूछा कि ऐ कोज़ागर, इसमें डालना क्या है? मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं तो बन के यहाँ आया हूँ। तो फिर इसकी मेहरबानी है, इसका करम है कि इसने फरमाया कि मैं इंसान
نبی کے ذریعے سب کچھ جان چکنے سمجھ لینے کے لیے ایک پروگرام، ایک فریم ورک دے دیا گیا ہے۔ تو کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم بہت قریب سے جا کر دیکھتے ہیں، میں ان کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور میں ان کو بابے کہتا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام کو کسی خوش دلی کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ وہ مانتے ہیں، مانتے چلے جاتے ہیں۔ کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اٹھ کر ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ میں حرم شریف میں جب پہلی مرتبہ گیا، بڑی دیر کی بات ہے، جب حرم شریف کی شکل و صورت ایسی نہیں تھی جیسی اب ہے، ماشاءاللہ جب بھی پیاری تھی، لیکن اس کے اندر سخت پتھر تھے، کھڑے ہونے کے لیے کچا راستہ تھا۔ وہاں پر زمزم کے پاس کسی نے زمزم سے اپنی پگڑی دھو کے ان پتھروں پر ڈالی ہوئی تھی سوکھنے کے لیے، تو میں وہاں بیٹھا تھا۔ مجھے کچھ اچھا نہ لگا، حرم شریف میں کپڑے سوکھنے کے لیے، لیکن لوگ ڈالتے تھے، کہہ بھی کچھ نہیں سکتا تھا۔ وہ آدمی جب پگڑی سوکھی ہوئی اٹھانے کے لیے آیا تو میں نے پوچھا، بھائی صاحب آپ کہاں کے ہیں؟ کہنے لگا میں پاکستان سے ہوں۔ میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، پگڑی سے اندازہ لگایا تھا کہ آپ وہیں کے ہوں گے، ویسے آپ کون سے علاقے سے ہیں؟ کہنے لگا سائیں میں سندھی ہوں۔ میں نے کہا بڑی برکت والی بات ہے، چونکہ آپ مذہب کے بہت قریب ہوتے ہیں، بڑے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں اور ان میں بڑی محبت اور جذبہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا سائیں آپ یہاں کب سے ہیں؟ کہنے لگا بابا میں تو 18 برس سے ہوں۔ تو میں نے کہا آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ لگتا ہے آپ کسی خاص پروجیکٹ کے ساتھ آئے ہیں۔ کہنے لگا ہم ایسے ہی چل کے آ گئے تھے یہاں رہنے کے لیے، صبح سویرے اٹھ کے منڈی میں بوجھ ڈھوتے ہیں، اس کے 2 4 5 ریال مل جاتے ہیں، اس سے ہم اپنا روٹی کھانا کرتے ہیں، پھر ہم آ کے حرم میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر نگاہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر آپ جب یہاں آ جاتے ہیں اور حرم میں بیٹھتے ہیں تو آپ حرم میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہنے لگا سائیں ہم یہاں گر پڑتے ہیں اور پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں اور پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں 18 برس سے۔ میں نے کہا بہت خوش نصیب انسان ہے جو گر بھی پڑے اور اٹھ کے کھڑا بھی ہو جائے، پھر گر پڑے پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تو یہ بڑی برکت کی بات ہے۔ ان ماننے والے لوگوں کی جو تسلیم کر لیتے ہیں اس بات کو، جو ہمیں فریم ورک عطا کیا گیا ہے، وہ صحیح ہے، مناسب ہے اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ انسانی کمزوری ہے، گرنے والا جو مقام آتا ہے تو وہ بھی ساتھ چلتا ہے۔ اس وقت آدمی یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میرے عزیزوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس میں عزیزان گرامی زیادہ کوتاہی اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا بے صبر اور ناشکر ہے، اور اس کی خاصیت ہے چھوٹے سے دھبے کو پھیلا کر نہ صرف اپنی زندگی پر، نہ صرف اپنے علاقے پر، بلکہ ساری دنیا پر محیط کر لیتا ہے اور خود اس کے دائرے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو مصائب اور مشکلات اتنی ہی شدید ہوتی ہیں جتنا کہ آپ نے ان کو بنا دیا ہوتا ہے، اور وہ آپ کی ساری زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں، ساری زندگی نہیں ہوتی۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری میری زندگی ہے اور وہ برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ مجھے یاد آیا آپ سے بات کرتے ہوئے، ایک منگ بادشاہ کے عہد میں ایک غریب آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا، بہت ہی غریب تھا، لیکن تھا وہ صوفی آدمی، روحانیت سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ تو اس غریب آدمی کے پاس ایک خوبصورت گھوڑا تھا، اعلیٰ درجے کا گھوڑا، دنیا اسے دیکھنے کے لیے آتی تھی۔ اس نے بڑے پیار کے ساتھ اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا استبل بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس کا عشق اور کچھ نہیں تھا، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ایک گھوڑا ہی تھا اس کے پاس۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ ایک گھوڑا اس کے پاس ہے جو کہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، تو یہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ، امیر و وزیروں کے ساتھ اس کے پاس آیا، کہنے لگا اے فقیر مانگ کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے؟ اس نے کہا حضور یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ شوق سے رکھا ہوا ہے، یہ بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو بیچنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں جی میں نے بیچنا نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر غور کر لیں، ہم تجھے ایک پرگنہ، ایک ریاست دیں گے، اس کے بدلے تو ہمیں یہ گھوڑا دے دے۔ وہ پھر بھی نہیں مانا، ضدی آدمی تھا۔ سودا چکتے چکتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے کہا آدھی سلطنت لے لے، گھوڑا مجھے دے دے۔ اس نے کہا جناب علی میں نے بتایا کہ اس کا کوئی مول نہیں ہے، اگر یہ بکنے والی چیز ہوتی تو میں دے دیتا آپ کو، لیکن یہ بکنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تیری مرضی۔ جب بادشاہ چلا گیا تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ تو کتنا نالائق، بے وقوف اور کتنا جاہل ہے کہ بادشاہ وقت تیرے پاس آیا، اس نے آدھی سلطنت آفر کی۔ اگر ظالم تجھے مل جاتی تو ہم بھی مزے کرتے، سارے گاؤں کے مزے ہوتے، تو ہمارا بادشاہ ہوتا۔ ظالم تو نے یہ کتنی بڑی حماقت کی ہے، اتنی بڑی خوش نصیبی کو گھر آئے دھکا دے دیا، باہر پھینک دیا۔ تو اس نے کہا
वो अजीबो गरीब आदमी था कि मेरा घोड़ा है, इसने इसका मोल लगाया, मैंने नहीं दिया, इसमें खुश नसीबी या बदनसीबी की क्या बात है? ये तो मेरी ज़िंदगी है, मेरा घोड़ा है, खुश नसीबी तुम किधर से निकाल रहे हो? मैं नहीं देता। इन्होंने कहा तू ज़िद्दी आदमी है, तू शुरू ही से ऐसा है और तेरा मिजाज ही ऐसा है। ये कहकर चले गए। थोड़ी देर से बाद क्या हुआ, सुबह उठा चारा डालने के लिए तो वहाँ देखा कि अस्तबल में घोड़ा नहीं था, अस्तबल खाली था। गांव के लोग आए, रोते पीटते कहने लगे हमारे गांव का हुस्न तबाह हो गया, तुझसे कहा था ना कि बादशाह वक्त के साथ जोर आजमाई ना कर, तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं रहा, तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, तू तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। इसने कहा मैं कहाँ से तबाह हो गया, कहाँ से बर्बाद हो गया? एक घोड़ा था, छोटी सी चीज़ थी, मेरी ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, ये इसका एक हिस्सा था। हिस्से के ऊपर मेरी सारी ज़िंदगी को क्यों फैला कर कह रहे हो कि चूंकि तुम्हारा घोड़ा चला गया इसलिए तुम बर्बाद हो गए? मामूली सी बात है। इन्होंने कहा नहीं, तू बेवकूफ़ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अकल ही नहीं दी। वो फिर वापस चले गए। कोई 1 महीना 11 दिन के बाद इसका घोड़ा हिनहिनाता हुआ वापस आ गया। इसके साथ 11 नए जंगली घोड़े थे। वो कहीं भाग गया था जंगल में और जंगल में जाकर इन्हें सेट करता रहा और वो सारे इस इश्क में मुब्तला हो गए। तो 11 घोड़े नए आला दर्जे के साथ लेकर आ गया। जब इसने देखा तो बड़ा खुश हुआ। इन्होंने रस्से डालकर सबको वहाँ खड़ा कर दिया। गांव के लोग आए, इन्होंने कहा तू बड़ा खुश नसीब है, तेरा घोड़ा खो गया था और देख तुझे कमाल की चीज़ ला कर दी। इसने कहा मेरी कहाँ खुश नसीबी है, घोड़ा था, चला गया था, वापस आ गया, तो मेरी सारी ज़िंदगी कुछ और है और तुम एक वाक़या पकड़ लेते हो। तुम इतने नालायक लोग समझते नहीं हो। तुम आकर कहते हो क्या खुश नसीबी है। जो घोड़े जंगल से आए थे और वो जंगली घोड़े थे, अब इनको सधाना बड़ा मुश्किल काम था। तो इस आदमी का एक इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा, जी जान से अजीज़ था। एक बाप था, एक बेटा था। इसने कहा बाप ये जंगली घोड़े हैं, मैं इनको सधाऊंगा, ब्रेक इन करूंगा इन हॉर्सेस को। चुनांचे इसने एक को रस्सा फेंक कर पकड़ लिया। पकड़कर इसके मुंह में लगाम देकर इसके ऊपर चढ़ा। चढ़ के सबसे सेहतमंद जंगली मूज और घोड़े को सधाने की कोशिश की। इसको लेकर गया, भगाया, जंगल में चक्कर लगाया। दूसरे दिन फिर जब इस पर चढ़ा तो घोड़े से गिर गया और इसकी रान की हड्डी टूट गई और ज़मीन पर तड़पने लगा। इसका बाप आया, इसको उठाकर लेकर गया घर। गांव के लोग रोते पीटते आए, तेरी बदकिस्मती है, तेरा एक ही बेटा था, तू मारा गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हम तो रोने स्यापा करने आए हैं। इतना जवां साल बेटा, इतना जवां साल बेटा, इसकी रान की हड्डी टूट गई, अब ये तेरे किसी काम का नहीं रहा। इसने कहा भाई इसमें मेरी बदकिस्मती किधर से आ गई? ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक बेटा है, बेटे की रान टूट गई है, मुश्किल आई है, ठीक है। तुम मुझे सारे के सारे क्यों कह देते हो कि तो तू मारा गया, तू बर्बाद हो गया, तेरे घर में तो बदनसीबी आ गई है। ताओ एक मज़हब है, इसके पैरोकार बड़े वहदानियत के कायल होते हैं, वननेस के मानने वाले। तो ये जो टोटे आते हैं इनको नहीं मानते, पूरी ज़िंदगी को मानते हैं। और अब वो बदनसीब बाप और बदनसीब बेटा, इनके 12 घोड़े रह गए। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की करीबी हमसाया बादशाह से जंग लग गई और घमसान का रन पड़ गया। जंग तूल इख्तियार कर गई तो बादशाह वक्त को जबरी भर्ती की ज़रूरत पड़ी। इसने डंका बजा दिया, गांव-गांव में डोंडी फेर दी और जो नौजवान बच्चे थे इनकी ज़बरदस्ती जबरी भर्ती के लिए वो गांव में आ गए। जितने खूबसूरत तगड़े मजबूत बच्चे थे इनको कान से पकड़कर जंग में ले गए। इसके बेटे की टांग टूटी हुई थी, वो किसी काम का नहीं था, वो इसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग इसके पास आकर कहने लगे यार हमारे तो प्यारे बेटे थे, सबको हाँक कर ले गए, तू बहुत अच्छा रहा, खुशकिस्मत है। इसने कहा यार तुम बंदे इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए, ये गांव ही नालायक लोगों का है जो ज़िंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी ज़िंदगी पर फैलाकर इसका नतीजा निकाल देते हैं। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूँगा और मेरी और तुम्हारी जुदाई है। चुनांचा वो अपने घोड़े और बेटा लेकर किसी और गांव चला गया। इसका ये फ़लसफ़ा चीनी फ़लसफ़ा है, दायरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाकर ज़िंदगी को समझने और जांचने के लिए और इसको आंकने के लिए एक फुट्टा लेकर इसका दायरेकार तय करने के लिए कभी मत कहिए आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बुरा वाक़या हुआ है, कोई एक धब्बा आया है, वो सारी की सारी आपकी ज़िंदगी पर मुहित हो गया है। लेकिन इंसान का ये ख़ासा है कि जब ज़रा सी तकलीफ़ पड़ती है तो वो चीखता है, जब ज़रा सी खुशी का लम्हा आता है तो वो इसको भी फैलाता है कि मैं सारे का सारा खुश हो गया। हालांकि इसमें खामियां, कमज़ोरियां, कोताहियां बदस्तूर मौजूद होती हैं, बावजूद इसके कि खुशी का लम्हा आ गया हो। मुझे आपसे बात करके अचानक याद आया, मेरा पोता छोटा वो आ रहा था, घबराया हुआ था। मैंने इसे गोद में उठा के बाजू पे बिठाया,
میں نے کہا دیکھو یار کیسا اچھا موسم ہے، ذرا دیکھ باہر نکل۔ اس دن موسم بہت اچھا تھا، ہمارے بڑے بڑے شیشے تھے، آگے درخت لہلہا رہے تھے، پودے لگے ہوئے تھے بانس کے جو زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، کالے سیاہ بادل تھے، ان کے اندر سے بادلوں کی قطاریں جا رہی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ میرے پوتے کو حسن و جمال میں دلچسپی ہو، وہ دیکھے اور اس کو پسند کرے، بجائے اس کے کہ وہ لکڑی کے اوپر پلاسٹک کے واہیات کھلونوں سے کھیلے جن میں زیادہ قاتل اور حملہ کرنے والے ہیں۔ پتہ نہیں آج کل ان کو کیا کہتے ہیں، عجیب و غریب، ان سے کھیلتا رہتا ہے۔ جب میں نے اس کو گود میں اٹھا کر کہا دیکھو باہر کا منظر، اس کا حسن، یہ بادل اور پرندے اور یہ درخت اور یہ لہلہاتی شاخیں، تو وہ بالکل نہیں دیکھ رہا تھا اور گھٹن سی اس کے اندر ہے اور ایک ہی جگہ اس کی نگاہیں مرکوز ہیں اور گھبرایا ہوا ہے اور میری گود میں چڑھا ہوا ہے۔ میں نے جب اس کی نگاہوں کو غور سے دیکھا تو وہ شیشے کے پار نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، اتنا معصوم بچہ اور یہاں پر پھنسا ہوا ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو بڑا سا شیشہ ہے جس میں سے اسے جمال اور خوبصورتی سے متعارف کروا رہا تھا، اس شیشے کے ساتھ ایک مری ہوئی مکھی چپکی ہوئی تھی، مر گئی ہوگی کب کی، جیسے ہم کہتے ہیں چھی چھی لگی ہوئی تھی۔ اس نے سب کو چھوڑ کر، ساری کائنات چھوڑ کر، سارا حسن و جمال چھوڑ کر اپنی نگاہیں اس چھی چھی پر مرکوز کی تھی اور منہ بسور کر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دنیا جو ہے ساری کی ساری چھی چھی ہے اور مری ہوئی مکھی ہے اور نالائق چیز ہے، اور میں ان ساری چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جن سے میرا دادا کرنا چاہتا ہے۔ تو جب مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں تو اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں کہ ان کا ایک حصہ، بالکل چھوٹا سا فرکشن آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ہم نے وہ دھبا پھیلا کر اتنا وسیع تر کر لیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے ہمارے اختیار میں نہیں رہتا اور وہ پھر پھیلا ہوا دھبا ہمارا حکمران بن جاتا ہے اور جہاں جہاں چاہتا ہے ہم کو اٹھائے پھرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا، اگر اللہ کی ذات اور اس کے افعال کو جاننے کی آرزو ہے تو پھر اس کے احکام کے اندر داخل ہونا پڑے گا اور اس فریکوینسی کو حاصل کرنا پڑے گا جس فریکوینسی کو پکڑ کر اچھی طرح سے اختیار کر کے ہم ان افعال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔